ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد. الرحمن على العرش استوى كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد، وبالمعنى الذي قال، وبالكيف الذي هو أعلم، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. فالاستواء معقول والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ومن الله رسالة، وعلى رسول البلاغ، وعلينا التسليم والرضا. وبعد. التفسير سورة البقرة الفوائد، يعني فوائد هاتين الآيتين الأخيرة من السورة. التفسير الثمين لشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. الدرس 29 بعد 300. الحمد لله بالمو أنبي الله سبحانه وتعالى تنو كافو كبركدا كولي نماندو ناكا هرباو ناكا نمي بلبلباو ناكا هنو ناكا فسمانديا باولا أنكا منو فمو كجري حكلي وكجغبولي ما منو كجا نمو كجتلي أني جتلي كبغو أني جتلي كفهم كجتلي ما بسيريا كافو باتو ماتي من نيتشي باتو كاكا نما رحمن كلنته ذو الجلال والإكرام وذو الفضل العظيم. رحمن مساك كرة تراك الارشي باسم في فنت دوغالا أكادام فيونكا كونيولا بسيريا تغني كافو
alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka ciden do aka jondo ay cila kan lase ina fo aka kan cogoya mina be masa subhanahu wa ta'ala deli kishi ani neme ani tanuli ani joro sangoro tale ako kaye ama deli ka min ɲɔgɔn kɛ danfɛn ye ka kɔn a ɲɛ a n'a dungew ana ka sahabaw ani mɔgɔ mɔgɔ tugura a ka siratigɛ kɔ ni ɲumanya ye fo ka taa se jɔ dɔ ma o la an bɛ suratul baqara laban na n'o ye aya 2 min ni alakira ye o fasamandiya fɔ sallallahu alaihi wasallam hadisa dɔ la a ko ni maa min ye aya 2 ninnu kalan su fɛ u b'i wasa ka bɔ fɛn bɛɛ ma dɔw ko n'i ye aya 2 ninnu kalan hali n'i ma se ka sufɛ seli kɛ u bɛ se k'i wasa ka bɔ sufɛ seli ma aya ninnu ka bon o ye fɔlɔ ye filanan aya ninnu valeur min fɛnɛ b'a la kitabu dɔ tun bɛ ala bolo ka kɔn sankolo 7 ni dugukolo 7 dali ɲɛ ni san 2000 ala ye aya ninnu ta ka bɔ o de kɔnɔ ka suratul baqara dafa n'a ye ne ka kuma tɛ dɛ alakira ka kuma do hadisa do min ka kɛnɛ fɛnɛ sallallahu alaihi wasallam sabanan aya in bɛ di don min na alakira ma sallallahu alaihi wasallam mɛlɛkɛ nana ni aya in ye mɛlɛkɛ min n'a sen ma deli ka jigin dugukolo kɔ kan a jiginna da fɛ kabini ala ye sankolo da o da ma deli ka yɛlɛ n'o don tɛ o y'a sɔrɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a kun sigilen bɛ jibrila kɛrɛfɛ mankan bɔra sanfɛ jibrila ko a ka kun kɔrɔta a y'a kunkolo kɔrɔta ka sanfɛla lajɛ a ko nin da min filɛ kabini ala ye sankolo da a ma deli ka yɛlɛ ni bi tɛ mɛlɛkɛ min jigintɔla filɛ ni sen ma deli ka se dugukolo kan ni bi tɛ nka abshir bi nurayn Muhammad i nisɔndiya ni nɔrɔ 2 ye ala bɛna minnu di ma a ma deli k'a ɲɔgɔn di ciden ma a ma deli k'a ɲɔgɔn di nabi ɲuman ma ka kɔ i ɲɛ o la nafaba bɛ nin aya 2 ninnu na jɔyɔrɔba b'u la ala fɛ u ye an ka ciden fisaya ni ciden bɛɛ ye ni alakira fisaya ni ciden bɛɛ ye ni nin aya in bɛ dɔ fara a ka fasamandiya kan ni aya in bɛ dɔ fara alakira mantɔn fɛnɛ sallallahu alaihi wasallam ka fasamandiya kan min bɛ an fisaya ni mɔgɔ tɔw ye ka da kan ala bɛna bangeli mun k'a kɔnɔ o b'a yira ko mantɔn minnu tɛmɛna ka kɔn ko an n'u tɛ kelen ye n'i ko i bɛ kuma mantɔn in ka fasamandiya kan a ka ca bal fɛn fɛn kɔnna anw ɲɛ ni alakira mantɔn fɔlɔ ma don alijinɛ la olu tɛ alijinɛ sɔrɔ nabi ɲumanw ni cidenw bɛɛ donnen kɔfɛ alakira mantɔn sallallahu alaihi wasallam olu de ye mɔgɔ fɔlɔw ye minnu bɛ don alijinɛ kɔnɔ ala k'an fara u kan o ye hɛrɛba ye o la ni aya in a nafaw la'alla n'an sera ka tila a la nafaw ka ca nafa fɔlɔfɔlɔ ala ko la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha bon ni aya in an bɛ nafa jumɛn sɔrɔ a la fɔlɔ kitabutigi ko n'o ye Sheikh Ibn Uthaymin a ko bayanu rahmatillahi bi ibadi a ko ni aya in bɛ fɛn min yira fɔlɔfɔlɔ a b'a yira an na ko ala bɛ hinɛ a ka jɔnw na kojugu mun na a ko parce que haysu la yukallifuhum illa mastata'u a ko k'a d'a kan ala tɛna an bila ko la an tɛ se min na n'a kun ye ala diya a b'an bila fɛn na an tɛ se n'an ma se a b'an ɲangata kuma t'a la o mɛ ni a ye an bila fɛn na an bɛ se min na o y'a ka hinɛ dɔ de ye a fanga tɛ adamaden na k'a fɔ ko ala bɛ se ka ko k'o kɛ ko ala b'i yamaruya ko min na k'i bɛ se k'a bɛɛ kɛ n'a ye ala diya a bɛ fɛn d'i ma i tɛ se o ka ca adamaden ka ɲɛnamaya la i bɛ se ka fɛn caman kɛ n'i tɛ se ka a laban nka diyara Allah subhanahu wa ta'ala ye Allah subhanahu wa ta'ala
ajara Allah subhanahu wa ta'ala ye aka hine aka jongna kerenggerani yala alakira manto sallallahu alaihi wasallam ako mo do be se gafo iyali nafa be alaka jombla be se mina wa ako aboko nafa bala ke ako na kun yala jabe jombla fena o te se mina no ma se mumbe nyangata ni ala yi nyangata abe kon dakari la kiki joko pourquoi yoro kumate ala yo foko je qur'ane kono la yus'al amma yaf'al ako ala tenyini ga be min gada wa hum yus'aluna ala be benyini ga mem mo tesa ga ale nyini ga ajafariyate afangate adoniyate ahakilnate itesere hanna blali kono ibe toala kiba nyini ga hanno blali kono iya me ko blali kono kibi dugo kata kalama o ya ede ata do femi be na hal na blali kono be problem so ala te nyini gada na kunya alaja abe ambla fena femi nantese o bayira ni ayen fena nafa do e muye ko jonwo jonni kishira irete ala dedo ay sababu de kiye ka noya yiye ka kishi sababu dima wala sai ka se ka kishi ka fanga dima yi ka ke ko nunun be bora ala de law be se kata ala de yoro bo obayira ko jon ika ko ni ka kamana gwango ika nginya shi jonma ala parce que te fin soro min be hinila ina fo ala nyo ati ala de be hina ka jona katma ereka ala de be hina ka jona katma fembe kan akon nafa fulana nango faida anga faida te moru ka faida eda daga niye kuma fo no be fe ka lakari wa fo ko kudungo ko moru ka faida bodabla ku yere ka faida di faida koro de bala faida koro arabu kana ko nafa faida koro ininde abese ka bo hadisa la abese ka bo qur'anela na be boni dalulu de ateboina fo niko qul huwallahu ahad ka allahu ko kono bunya ka daile lento as-samadu ka sodu bunya ka daile lento ka fo kuniye ni sebe allahu kono niye ni sebe sodu kono niye ni sebe mimu kono kata bla fo alabana lam yalid wa lam yulad mimu be ka ni sebe kono qul wallahu faida niye ngaloyi ite faida ye ni ye shetane siraw faida ye ka ala ko yelema ka ke shetane ko ye ka fo ko kul wallahu faida min be kul huwa allah la ye ka kalandi ka baraji soro ala mangutudo sahaba kedo kumbe radiyallahu ta'ala anhu alaykunna ala kraya bla nyemo la sallallahu alaihi wasallam sere dola ubeta sere mindo sekre sere do no beta kelela alakra ya bla olu nyemo yala ajate minna na kun sella mana ayawo aya kala aka kalan laba aba keni qul huwallahu de bo mo ye kuma intan ga sigi fo kuma insera alakra ma sallallahu alaihi wasallam alakra kuma ko aya nyininga munde ya blala ako alam mankutu de wode sura injaye ako awa o miye sura injaye niya kanude o mangutu kanu yi alayila do aljina la noy sura njara ek mawk ma bakala akanun de koso aduna aljina la ama foko ga sodu bonya de ama foko ga mimu bonya de ama foko ga allah bonya de ibada lelen to ibika la nyini ndo akone be soro ka datu ay alakram mo fo sahaba mo fo tabina mo fo sallallahu alaihi wasallam o tesla meya kalansen shila kata qur'ane dabne fo kata bla laban ate qur'ane aya kelina ka fo ki ka fendo kono bonya ki ka lanyini seba kono kakla ka datugo kakla ki sigi ka wurdi o yengalonye qur'ane iben nafa min surala o ye ka kalande man qara harfan min kitabillahi falahu hasana wal hasanatu bi ashri
amsaliha ala kira inde fo sallallahu alaihi wasallam ni mami harfu dengele kala qur'ane la ebe baraji soro baraji kelen o kele harfu dengele o dengele ni ya kala baraji be damne ta kala de fora de flana ani be min kala qur'ane kono ka bara kenaye do nana e ala amba Aisha ni radiyallahu ta'ala anha ako kayfa kana khuluqu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ako ala ka ciden kun jogo bedi amba Aisha ko ama ako ala taqra'u alquran yali ete qur'ane kalama ako awo ako kana khuluquhu kalquran yamshi ako ala ka ciden jogo kumina fo qur'ane de ciden kumina fo qur'ane de na be tagama o koro qur'ane be fem min nyina fe abode ke ala ko ka shufe selike jon be shufe selike ka ala krabo sallallahu alaihi wasallam ala ko ka jihadu ke ala grad dilla ka sahabo bla jihadu la kisigi ay ala ko ka nafagati bo jonin bolo kadina fo ala kra sallallahu alaihi wasallam chefariya kadi ala jonin jaka farika ala krabo iba sura ala ko fo qur'ane kono ala kraba ke iba sura ale de be premier la mo to ba la dige nango faida koro de ko nafa arabu kando de peut-être mamunun ta arabu kamme ube au de flifli botman nun kerun keru ba do koro ba fo ko ko afora ko ya ko habiyo ko ngana faida bo ko yerefle ne ka faida bo ante wahabiyaye an islame ude munun be alakra ka suna labatu sallallahu alaihi wasallam ante tota ka danyira lade naw yo to dana ko anye wahabiyaye anga tauhidu na anga suna ko alhamdulillah o fana nyumaye adaga wahabiya koro mami ye ala moye jan ba fo gidi ala moye na soro ka fo ko sebe may baga may tafo may nashi may ka kulu allah kono fere ki kam magodo akono ka datu no de wahabiyaye amba la fanka nga nango faida kuma inga famia amunu te arabu kamme o biaw de trompe de o fene ka wuli aka kala ako ola faida flana ako ithbatul qa'idati almashhura inda ahli alilmi ako ni aya yin abenna fa flana mirana o ye qaida do sabatile ye doni kala o fe o ye jume wa hiya la wajiba ma'a al-ajzi kafo ko ma tebla kola ki jakoya ka ke kasoro asetiye kasoro itese la wajiba ma al ajzi flana imuye wala muhrima ma ad darura fanfanate haramiya ni darura be fanfanate haramiya ni darura be darura koro ko do ki soro fura wɛrɛ foyi t'a la fo ala ye min haramiya o de ka kɛ a fura ye o de ka kɛ a solution ye n'an ko ko a fura o kɔrɔ tɛ ko dɔlɔ ye fura ye dɛ nka kuma in ka faamuya dɛ ka da ka ko ninnu bɛɛ b'a sama sama ka t'i ka jimi sira de fɛ donc ka sɔrɔ laɲini t'o ye ne bɛ se ka kuma dɔ fɔ sisan dɔ b'a sama ka taa ka jimi sira fɛ ko karamɔgɔ yɛrɛ y'a fɔ nka kuma tɛ yɛlɛma dɛ nka kuma tɛ yɛlɛma nin qaida fila min bɛ yen o ye jumɛn ye o de ye k'a fɔ adamaden tɛ bila fɛn na n'a tɛ se fɛn min na bon n'a bilala fɛn na fɛn min se t'a ye n'a bɛ dɛsɛ o la ni fɛn min bɛ o nɔra bila a b'o ta est-ce que a bɛ ka faamuya a ma faamuya dɛ la wajiba ma al ajzi k'a fɔ wajibi tɛ yen k'i bila fɛn na k'a sɔrɔ i tɛ se o fɛn masina la fɛn fɛnɛ tɛ haramuya ka fara darura kan nin ye kaidaw de ye nka an bɛna explication de di a faamuyara donc a ko darura t'a la n'i dɛsɛra fɛn min na n'o ɲinini fɛ fɛn min bɛ bila place la o de bɛ ta o misaliya ye mun ye sisan a ɲininen don mɔgɔ fɛ n'i bɛna seliji ta i bɛ seliji ta ni mun ye ji tɛ bon
ni sisan e kan ka seliji ta ni ji t'e bolo i bɛ mun kɛ donc wajibi ye ka seliji ta ni ji de ye bon ni ji ma sɔrɔ sisan mun de bɛ kɛ o bɛ kɛ tayamumu de ye nka sisan tayamumu yɛrɛ fɛnɛ tɛ se ka sɔrɔ dɔ bolo tayamumu yɛrɛ fɛnɛ o fɛnɛ bɛ se ka dɛsɛ o misaliya ye mun ye mɔgɔ dɔ ka kɛ sisan a minɛlen don ka jɔlɔkɔw k'a la silamɛ don a bɛ kafiriw bolo o kɛlen don k'a minɛ k'a siri jɔlɔkɔ la a tɛgɛ sirilen don a sen sirilen don a tɛ se ka tayamumu kɛ ni seli wagati sera a bɛ seli wa a tɛ seli a bɛ seli ji t'a bolo a bɛ seli a tɛ se ka tayamumu kɛ a bɛ seli a sirilen min don cogoya min na a bɛ seli k'a to lahalaya la o de la diinɛ in an k'a ɲɛɲini dɛ solution de bɛ problème bɛɛ la diinɛ in kɔnɔ ne de ma s'a ma i b'a fɔ ko ma s'a ma n'i bilala kaso la ji tigɛlen don i la i tɛ se ka taa ɲɛgɛn na i tɛ se ka tayamumu kɛ i sirilen don i bɛ kafiriw bolo ni seli wagati sera i bɛ seli kɛ i ka tayamumu i b'a kɛ ni ŋaniya ye ka tila k'i ka seli kɛ i bɛ lahalaya min na i bɛ seli kɛ hali n'a y'a sɔrɔ o kɛlen don k'i da de n'i ɲɛsinnen tɛ kɔrɔn ma k'a d'a kan wajibi ma ko bɛɛ bɛ bin ka bɔ e kan parce que se de tɛ e ye e ka se ye fɛn min ye i b'o de kɛ sisan o de ye fattaqullaha mastata'tum i bɛ siran ala ɲɛ o la i ka seko damayira ye min ye min se b'i ye i b'i ka ko kɛ o kɛcogoya la ala fana t'i minɛ o ma k'a d'a kan ala b'a dɔn k'a fɔ a bɔlen don i ka se kɔnɔ a bɔlen don i ka se kɔnɔ bon ni o yɛrɛ tɛ yen a bɛ bin ka bɔ i kan kuma dɔw la o misaliya ye mun ye cɛ dɔ bɛ yen ale ye mɔgɔ dɔ faga n'o ye mumini ye mais a ma dabɔ a kama sariya la a kan ka mun kɛ itqu raqabatin mu'mina a bɛ mumini kelen kan hɔrɔnya n'o ye jɔn ye n'a ma se o la yasumu shaharayni mutatabi'ayn a bɛ kalo 2 sun ka tugu ɲɔgɔn na bon nin tigilamɔgɔ a ma se nin fɛnɛ la jɔn kan hɔrɔnyali wari t'a bolo a tɛ se ka sun ka n'a ka lafuli ye maa min tɛ se a yɛrɛ ka denbaya kɔrɔ donc ka na se mun ye kɔrɔ n'a ko k'a bɛ sun a nin tɛ se sariya bɛ mun kɛ sisan a bɛ bin ka bɔ a kan wali maa min n'a jɛna a muso fɛ sunkalo la fili bolo ma sariya bɛ mun ɲini a fɛ a bɛ jɔn kan hɔrɔnya wali a ka kalo 2 sun k'a tugu ɲɔgɔn na o tɛ wa wali a ka fantan 60 k'o la dumuni bon a ka kɛ sisan nin tigilamɔgɔ fantan don jɔn kan hɔrɔnya ni mɔgɔ 60 dumuni o kuma bɛ fɔ cɛkɔrɔba don ale yɛrɛ tɛ se ka foyi kɛ a yɛrɛ ye dɛsɛ kelen don k'a minɛ bon dɛsɛ kosɔn a tɛ se ka sun n'a sunna tile daminɛ ni ala ma fara a kan a bɛ sigi a kunna ni bɛ bɔ a la bon nin tigilamɔgɔ sahabakɛ dɔ a ɲɔgɔnna ye sahabakɛ dɔ sɔrɔ a sera alakira ma sallallahu alaihi wa sallam a y'a ka ko ɲɛfɔ alakira ye sallallahu alaihi wa sallam alakira y'a ɲini a fɛ minnu kan ka kɛ a ko ale tɛ se a ko a ka fantan la dumuni a ko ale tɛ se bon alakira ko sallallahu alaihi wa sallam a ko i sigi ni dumunifɛn dɔ nana a bɛ d'i ma o dumunifɛn min ni tamaro nana n'a dira cɛ ma ko ka taa n'a ye a ka se ka kafara bɔ n'a ye a ko alakira ko madina fan 2 n'i y'a ta madina kun ka taa bila a kun kelen ne ma d'a la ni mɔgɔ bɛ yen min ka fantanya ka jugu ka ne ta bɔ alakira sallallahu alaihi wa sallam a yɛlɛla a ko a ta i ka t'i ka denbaya la dumuni n'a ye bon mɔgɔ min ma se ka yɛrɛ ka denbaya la dumuni o bɛ fantan la dumuni a binna ka bɔ a kan a ma bin ka bɔ a kan diinɛ in ka nɔgɔn dɛ a binna ka bɔ a kan bon o b'a yira fɛn min n'a ɲinilen don i fɛ wajibi la ni dɛsɛra o la fɛn min kan ka bila o place la o bɛ na
ni dɛsɛr'o la sariya kuma dɔ la a b'a bin ka bɔ i ka pewu wajibi tɛ kɛ i ma bon n'an ko la darura wala muhrima ma'a darura k'a fɔ ko haramu tɛ yen ni darura nana o dɔ ye jumɛn ye sisan mɔgɔ dɔ ka kɛ kɔngɔ b'a la kɔngɔ min b'a la a tigilamɔgɔ dumuni fɛn foyi tɛ yen fo fɛn su kelen wali dumuni fɛn wɛrɛ tɛ yen fo lɛ ninnu bɛ cogo di o haramuyalen don bon ni tigilamɔgɔ n'a ma nin dun a bɛ sa mun de bɛ kɛ sisan ala y'a haramuya se bɛ maa min ye o tigilamɔgɔ n'o y'a dun o bɛ problème sɔrɔ mais nin ka dɛsɛ kosɔn ni bana kan ka sɔrɔ a la ni microbe kan ka sɔrɔ a la ala b'o bɔ a la nin tigilamɔgɔ ye a bɛ lɛ in dun a bɛ fɛn su in dun mais dɔnnikɛlaw ko o la sisan k'a bɛ mun de kɛ a bɛ dɔ de dun k'a yɛrɛ hakili sigi wa wali a bɛ dɔ de dun k'a kɔnɔ fa wala a bɛ mun kɛ o ko n'a y'a sɔrɔ jigiya b'a ye k'a fɔ ko ani dumuni sɔrɔ yɔrɔ man jan mais a bɛ cogo min na n'a ma dɔ dun ka fanga don a yɛrɛ la a tɛ se ka tagama ka ko kɛ o ko k'a bɛ dɔ dun a ka se ka fanga sɔrɔ a ka tagama ka se halala ma bon n'a y'a dɔn sisan k'a bɛ cogoya min na ni halala yɛrɛ cɛ ka jan a tɛ halala sɔrɔ wagati dɔn a b'i kɔnɔ fa a la dɛn ka tila k'a ka saki fa bɛɛ bila sira la a b'i kɔnɔ fa a bɛ tila k'a ka saki fa nka n'a ye halala ye wagati o wagati min b'a ka saki kɔnɔ o fana bɛ fili dɛ o tɛ to ye dɛ lɛ haramuyalen don hali n'a y'a sɔrɔ a sogo ka di maaw ye baganw yɛrɛ la ne ma fɛn ye ko min nɔgɔlen don ka lɛ bɔ ne ma fɛn ye ko min bɛ fɛn nɔgɔ yɛrɛ dun ka lɛ bɔ ni ala ye lɛ haramuya kun de b'a la koyi maa kan'o ɲɛɲini ko mun de y'a to ko lɛ haramuyara ni ala ko fɛn min man ɲi e m'a dilan o e ma fɛn min dilan e bɛ se ka o dilanbaga juger o la cogo di ko tiɲɛ yɛrɛ la ala ko lɛ man ɲi lɛ dun ka di dɛ fa ya subhanallah ni ala ko fɛn min man ɲi e bɛ se k'a dɔn ka tɛmɛ ala kan wa e y'a ja dɔn yɔrɔ jumɛn ni ala ko min man ɲi o man ɲi mais ala min ko k'a man ɲi ni se b'i ye ne bɛ se ka halala dun o ala kelen de y'a daga dɛsɛbagatɔ ye ni fɛn wɛrɛ tɛ k'a kisi ka bɔ saya ma ni o tɛ kelen tɛ dɛ maa min ni e tɛ degun kɔnɔ ni kɔngɔ tɛ n'i faga lɛ dunni ye e ma haramu ye mais kɔngɔ bɛna mɔgɔ min faga cogoya wɛrɛ tɛ yen n'a ma lɛ dun wali n'a ma fɛn su dun o tigilamɔgɔ a tɛ kisi o de la diinɛ in kɔnɔna la a y'aw yɛrɛ kɔlɔsi dɛ ka to ka fatuwaw bɔ i yɛrɛ ma ni maaw y'i ɲininka ko hɛ ko nin haramuyalen don sa nin tɛ bɛn sa nin bɛ tan attention dɛ fatuwa t'o ye dɛ maa kan'i yɛrɛ bila place la i ma se place min na ni haramuyalen don nin ye halala ye o ye ala de ka place ye ala de b'a ordre di cidenw ma e kan'i yɛrɛ bila a kɔnɔ i ye min kalan i y'a dɔn ok izan o la a ko nafa a sabanan an bɛ min ye an ma bɔ la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha a ko ala ko wa alayha laha ma kasabat wa alayha maktasabat o b'a yira ko adamaden ko n'i ye baara muhsinin aya dɔ la inna allaha la yudhi'u ajra almu'minin ɲuman kɛbagaw u ka baara muminu minnu ye baara ɲuman kɛ ala t'a tiɲɛ wama yaf'alu min khairin falan yukfaruh wallahu alimun bilmuttaqin allah subhanahu wa ta'ala bɛ nin fɔ laysu sawa min ahli alkitab أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل
ويسجدوا ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. كتاب لا آية لبانا نيمان كيبغا منون كمبي جيفو ني كريتيون لا على يا يرا كافو كوبي كلاني منون كي نو ي قران كلاني انو بي ماو يا ماريا كنيمان كي كاو بلي كجومان كي وبي من بارا نيمان فين فين كي علي على تنا او تشيو كبارا ولا علي على بو كبارا وسرادو ما كاداكا على بعد مامونو بسرانيا مامونو تسرانيا ابو سرادو وعليها ما اكتسبت بني فين فين كي no ye baara jugu ye o jurumu bi e de kan dɛ bon a ko la dɔ bɛ se k'a fɔ ko yali mɔgɔ bɛ se ka baara jugu kɛ maa wɛrɛ ka jurumu ka tila k'o doni sɔrɔ k'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ e yɛrɛ e m'o jurumu nasugu kɛ k'a sɔrɔ ale yɛrɛ de y'a kɛ n'an y'a jateminɛ Allah subhanahu wa ta'ala ka ciden ko man sanna fil islam sunnatan sayyi'a ni maa min ye kojugu dɔ daminɛ silamɛya kɔnɔ fɛn min kun tɛ yen e de kɛra a dabɔbaga ye e de kɛra a mɔgɔ fɔlɔ ye min y'a kɛ maaw kun t'a dɔn silamɛya kɔnɔ baara jugu don ala kota don mɔdɛli jugu don an ka mɔdɛli damadɔ fɔ maa min ye mini jipu créé n'o kɛra tailleur ye sa o kɛra muso ye sa o balawu b'i bolo dɛ wali maa min ye mèche kundigi ni perruque ninnu musow ka mèche fugula maa minnu ye ninnu créé wali maa min ye jean blessé créé wali maa min ye gɔrjigɛniya daminɛ wali maa min ye zulu ni arastaw créé ani luxu ka taa bila a ɲɔgɔnnaw la ka kunkolo fankelen di ka fankelen to yen mɔgɔ o mɔgɔ de ye nin mɔdɛli jugu ninnu créé ni maaw bɛ ka tugu i kɔ alakira ko sallallahu alaihi wa sallam e ye baara min kɛ fɔlɔ-fɔlɔ k'a créé o jurumu bɛ e kan wa e tɛmɛlen kɔfɛ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ o mɔdɛli ɲɔgɔnna kɛ fo ka taa diɲɛ wuli a bɛɛ jurumu bɛ sɛbɛn i kun a bɛɛ bɛ sɛbɛn i kun munna olu ye min kɛ e de y'a kɛ wa an b'a fɔ ayi nka e de kɛra sababu ye u k'a kɛ kuma min na ne kɛra sababu ye k'u bila a la e de y'u ka alimami ye e min mana kɛ alimami ye sa mɔgɔ fɛn fɛn bɛ tugu e kɔ sa o bɛɛ ka jurumu bɛ fara e ta kan o tɛ dɔ bɔ olu ta la a b'i n'a fɔ an fa adamaden fɔlɔ min alayhi salam n'ale de ye mɔgɔ faga daminɛ dugukolo kɔ kan alakira ko sallallahu alaihi wasallam fo ka taa diɲɛ wuli mɔgɔ o mɔgɔ bɛ faga a bɛɛ jurumu b'ale kun o ye balawu ye dɛ o de la mɔgɔ k'i yɛrɛ kɔlɔsi dɛ n'i bɛ ko o ko kɛ i jija i k'a jateminɛ cɛ fara muso kan a kɛra kuma ye o hali kuma dɔ mɔgɔ bɛ se k'a fɔ farati la i tɛ kuma in dɔn kuma in diɲɛ bɛɛ b'a ta k'a sɔrɔ e yɛrɛ t'a kalama mɛ i jija a ka kɛ ɲuman ye dɛ o kɛra fini kalata ye o i jija a ka kɛ ɲuman ye i bɛna mɔdɛli fɛn fɛn dilan a ka kɛ mɔdɛli ɲuman ye dɛ min tɛ ala kota kɛ min tɛ maaw ɲɛsi ka taa ala kota ma ka fɛrɛ kɛ dulɔ dilanni na ko vivez avec modération o ye balawu ye ka dulɔ san ka boisson panaché a la ko cɛ e ka nin nɛnɛ a bɛ cogo min na o y'o nɛnɛ o ka di o fɛnɛ ko nin ye panaché modèle dɔ kɛ e fɛnɛ k'a nɛnɛ a bɛ cogo di o ko a ka di awa o kɛra fɛn ye min taara wa balawu de fil'i bolo dɛ i kɔni mana kojugu o kojugu daminɛ mɔgɔ o mɔgɔ mana tugu i kɔ i dalen don i bɛ sunɔgɔ la o i ɲɛnama don i salen don i ka carnet de bɛ ka fa ka taa ni ɲuman don alhamdulillah addalu ala alkhayri kafa'ilihi alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko mɔgɔ min n'a bɛ ɲuman yira mɔgɔw la a ko tigilamɔgɔ b'i n'a fɔ baara ɲuman yɛrɛ kɛbaga o misaliya ye jumɛn ye abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu alakira ka misiri jɔn y'a san abubakar de y'a san n'a ka nafolo ye kabini misiri in sanna alakira ye seli o seli k'a kɔnɔ silamɛ y'o seli o seli k'a kɔnɔ bi bi in na misiri in
a bonya fankelen o fankelen kilomètre kelen fankelen o fankelen kilomètre kelen 4 carrés mais so wɛrɛw bɛ yen u y'olu bɛɛ ci u y'o so ninnu ci pour munna ka misiri k'a bonya halisa u bɛ ka so fɛn fɛn b'a kɛrɛfɛ u bɛ k'a caman san pour que ka travaux kɛ ka misiri k'a bonya e k'a jateminɛ don o don seli o seli bɛ kɛ ni misiri in kɔnɔ zikiri o zikiri bɛ k'a kɔnɔ kuranɛkala o kuranɛkala bɛ k'a kɔnɔ k'a ta alakira la ka taa bila fo diɲɛ wuli nin bɛɛ de bɛ jigin Abubakar kun cɛ in ma kɛ cɛ ye ten dɛ nin bɛɛ de bɛ jigin a kun a y'a ɲini fɛnɛ a y'a sɔrɔ de dɛ n'a kun ma kɔn ka na n'a ka nafolo ye a kun b'a sɔrɔ nka n'a fɔra ko ala dɔrɔn ale tɛ ɲininkali kɛ parce que k'i jɔ ko an k'a ɲɛɲini anw ta de don an dalen t'u la u bɛna baara in kɛ sa u tɛna kɛ sa jɔ an k'an ka wari dɔn an k'an ka wari to an bolo n'an y'a lajɛ n'a kɛra ko sɛbɛma ye an b'an ka wari don n'a kɛra ko sɛbɛma ye i ma pɛridi i pɛridi la dɛ n'a kɛra sɛbɛko ye e bɛna kɔfɛ de nka i bɛna kɔfɛ i bɛ kɔfɛ sara de cɛ dɛ i se ka ɲɛfɛ sara cɛ o n'i kɔni nana dernier tour la fura foyi t'a la i bɛ dernier tour de cɛ ko alimami ninnu a jɔ an k'u ka kow jateminɛ ka ko ninnu jɛlen tɛ wari ka d'u ye kojugu n balima mɔgɔ tɛ wari man di mɔgɔ min ye wari man di alimamiw dɔrɔn ye dɛ wari ka d'an bɛɛ ye wari jugu tɛ yen ala jugu bɛ yen alakira jugu bɛ yen silamɛya jugu bɛ yen nka ko wari jugu ni maa min b'a dɔn a k'a jira n na alimamiw dɔrɔn tɛ dɛ izan nka n'i nana dernier tour la i bɛ sara laban de cɛ dɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i tɛ kɔn ka na ala ko la kuma o kuma n'i bɛna kɔfɛ i bɛ sara laban de cɛ Abubakar Sidiq a sera degré min na a degré ka bon kojugu Allah subhanahu wa ta'ala a y'a kanu a m'a kanu ten Abubakar dalen filɛ a ka kaburu kɔnɔ e k'a jateminɛ don o don seli min bɛ kɛ ni misiri in kɔnɔ kuranɛkala min bɛ k'a kɔnɔ zikiro min bɛ k'a kɔnɔ n'i ma se ka kɛ Abubakar ye fɛnɛ t'i jija ni ala ko min wulila taa n'i ta ye u y'a dun o y'u kungo ye e y'a di ala min ma a tɛ tiɲɛ o f'an ka nin de faamuya ni ala ko ala k'u wulila taa n'i ka wari ye a kɛra sɛbɛ ye o e ka baraji in bɛ sɛbɛ ye a ma kɛ sɛbɛ ye o e ka baraji in bɛ sɛbɛ n'a y'u diya u k'a dun n'a y'u diya u ka baara kɛ u y'a kɛ u m'a kɛ e y'a dabɔ min kama ni e y'a dabɔ ŋaniya de kama k'a ka k'i bolo saraka jariya ye maaw de bɛ dɛsɛ ala bɛ dɛsɛ wa mais nin danaya in tɛ anw bolo dɛ o de y'a to anw bɛ kɔfɛ o de y'a to anw bɛ kɔfɛ an tɛ da ko de la fewu fo an ka prévu de ye prévu caman yeli o b'a sɔrɔ i bɛ kɔfɛ dɛ ni ala ko wulila da ala la i k'a dɔn k'a fɔ n'i ye fɛn min di ala kama maa tɛ se k'o tiɲɛ wallahi i ye fɛn fɛn kɛ ala kosɔn maa tɛ se k'a tiɲɛ kana siga o la e k'i ta kɛ arabu filɛ nin ye n k'u tun bɛ wariw ta k'a di an ka mɔgɔw ma u b'a fɔ u bɛna madrasaw jɔ u b'a fɔ u bɛna ekɔliw jɔ dɔw tɛ ekɔli jɔ dɔw tɛ madrasaw jɔ dɔw tɛ misiri yɛrɛ jɔ mais est ce que u b'a to ko arabu ninnu k'u ka baraji ninnu k'a tɛ d'u ma u ka baraji b'u ye o parce que olu y'a di ala de ma n'a y'i diya a k'a ye n'a y'i diya i kana k'a ye mais olu y'a kɛ ala min ye ala tɛ maa ka baraji tiɲɛ o ala tɛ mɔgɔ ka baraji ala t'o tiɲɛ izan o la a ko n'an y'a jateminɛ ni aya in b'a yira k'a fɔ Allah subhanahu wa ta'ala la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ala kelen don ka bɛɛ bila i ka se de kɔnɔ o ye jumɛn ye mɔgɔ min n'i bɛ se jɔ ka seli la i b'i jɔ ni mɔgɔ min tɛ se jɔ ka seli la n'ale bɛ se sigili de la a b'a sigi ni mɔgɔ min tɛ se sigili la n'ale bɛ se k'a ta kɛ a dalen de a b'i da k'a ta kɛ a ma nɔgɔn wa a ka nɔgɔn mais n'a kun ye ala jɛ a b'a fɔ ko banabagatɔ ma hali n'i kɔ bɛ tigɛ de i bɛ wuli dɛ n'a y'o kɛ a bɛ se wa a tɛ se o bon o b'a yira ko ala bɛ hinɛ mɔgɔ fɛn fɛn n'i ka kɛcogoya de don i n'i ka lahalaya de don i mana kɛ cogo o cogo la ala ka hinɛ kelen don k'i labɔ i ka bɛrɛbɛn fɛn bɛɛ silamɛya kɔnɔ a bɛ se ka kɛ e de t'a ɲɛɲini n'i ma ko min ɲɛɲini i t'o ɲɛ sɔrɔ izan ni aya in b'a yira k'a fɔ ala ye se di adamaden ma a bɛ min kɛ ɲuman ani juguman na
nafa segina ako minha rahmatullahi bil khalqi abala tuguni ko ala abe hine aka jona muna sahaba ujon yu kala nin duwawina ala yere de yu kala ala mata saga ala dilni ala mi diga ala dillaw ala yere de bi kala ikanga dilni mi ye kanga wele wakati mi kaso ko ke sahaba ukturla ukumbere kan uye yafa deli ala fe o yafa deli ala fe ala de klala ku kala nin duwawuna abe hine ula chugomina ma tese ki yere kanda ala de bi kanda ma tese ki yere son ala de bi son ma tese ki yere kunaja ala de bi kunaja ma tese ki yere koloshi ala de bi koloshi ibe tangani fami ala de bi kanda katama ni duawdo ni kuma do ala de ba bla ikono ibafo chenye sarakati bo bi anyana koy wallahi ni ala kunta itabo ala de be ko beke ala ka hine doye ay sahabo kala nin duawina usna ka fa rabbana la tuakhizna in nasina aw akhtana antigi ala ikana min fama famini anyinana wali anyeflike ala kunte awne mekramo kego ako ki nyangata nyina koso ala toke me fami be nyini fe o mabinga boy kande masalan anyine ndo fe ki ga safo seli abeke mogola kuma do la idelle no misri kono sella ci do sina kanila adona itara dugu kono I hagli bora yere fe ki safo seli safo temana fushini sogoma isigli hagli sina shuroni masafo seli imanyinawa ala ko nanyina na femina atamene nga ninyina ni hagli jigina iba kede ateto ede foni roka famia alakra sallallahu alaihi wasallam man nasiya salatan falyusalliha idha zakaraha nimma minyina nasili doko kama ke wati minna hagli jigina osilla akake ni hagli jigina safo la sisa soma dafe kle bolen ko fe abe sara chogodi iba gunda dewa ayi arakan folo fula nunu mun ni kan be korota ala safo seli wati la de ni ba seli hal klegan fe bi kan korota ikmba seli chogoya koromina iba seli o chogoya korolla kle shufala fe bi kan korota limin ka arakan folo fula la klegan fe di hakli jigna la kima safo seli ni ba seli bi kan korota arakan folo fula la ibi kan majiga arakan fulana fulala oyo chogoya inyana lanzara ko I hagli jigna lanzara la shufala de la ka fo ima lanzara seli ne bena lanzara seli be shufala de kono ibi kan korota de wa ay lanzara ka seli ke chugo kan korota ta la hal shufa ibi kan jigide oye o ke chugo yae me ate binga boy ga ko ka fo ko inyina na ko na ni hagli jigna la ibe asrade o doy jumaye mami na nyina na ka to shun kono ay dumuni ke wale ay jimi atigila mo ka shun a chena wa ay dumuni ke atlalen ko fe ay kono fa akoyo nye dumuni ke da wale nye jimi alakra go sallallahu alaihi wasallam man nasiya wa huwa sa'im fa akala aw shariba falyutimma sawmahu akoni mamin nyinana ka sura shunen do ay dumuni ke ay jimi anana bo akalama ko shunen de ibora kalama logoma mimbe kangono kana kono de alabo ikunda do fen fetemana we kadoy hadisa dula ala kra ko sallallahu alaihi wasallam ako don ala de dumuni ala de konofa ala be to ka kado ka joye we kadoy ko do be abe digila ite se ka klemunyu men ni ala te fek ila sega abe kado ki abe nyina blaila ibni sigi dumuni na bi konofa te ni klala watima jambe sumalola ako ala de ila dumuni ala de ila mi ika continue ika shuma chia kan foitala nga I hagli jigina ko jonga ni logma kelen kunu ni yo logma kelen kunu don shun chia ne do ibo sala de o tuban chia ni koni hagli jigina ka to ida iba bode akara ji saw akara dumuni saw ibo la bode izen fen munum be nyina fen do be ni nyina na ala tini mine nyangatama
ima safo sila wakati la ikanga mine wa imanga mine kanga mine me nyina de yisoro mineli alabo toye sisa ni hakili jigina safo te binde ibe safo sara oyo kachwe izen abala tuguni kafo adamadde akabara ketaw Allah subhanahu wa ta'ala adamadde kabara ketaw kafo abe kenni ayere de kala nyini mamunun ko la nyini te jombolo te chiede ala ko la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha nyuman keli adamadde de ba la nyini me Allah tigalendo ala de fe juguman keli ala de ba adamadde de ba la nyini me Allah tigalendo ala fe me kafo ko nere make ni sella be fo ko ala de sellawa ni mo faga be fo ko ala de mo faga wa ay seli nyumande do ala de jenay ko ke juguma o keli mandi ala me ala tigelendo ala fe be minede no ya jana ya jabi mine na ya jati mine me kanyi nga ko pourquoi o bina che izen ola ako nafatan flana kafo adam madde fen fe bena nyina boloma ani fili boloma Allah subhanahu wa ta'ala ko atemene like oma bon ko mundela ala be adam madde la nyina karamo ko ke ko abe bange kafo adam madde la fule do kele flana ko kafo adam madde ka da falente kada ka femune wajibi mako ya se ka nyina am se ka to sella almamin ga ngasige arakan flana na me abe nyina ka wuli arakan mi nani almamin be se ka ke dure yale akanga ke dure wa men be nyina me abe muira almamin ka la fuliya de do koy ana ka adama de ya madafa nyina de ya soro donc o ye adama de bela jeleni o bayira ki dafalenti ka donina i dafalenti ka koshi de la fanga wa mana ke fen o fen dafate adama de bolo ala abe wajibiya sisa ni dafalente i kanga idlo jonina min dafalen o ye ala de ni be fe ka ko ka nye bolo i ka nyina o ka yafa i ka fili o ka yafa i bi nyeshi Allah subhanahu wa ta'ala de ma donc i bi nyeshi ala de ma wala sa Allah subhanahu wa ta'ala aka hero kiye ako tan sabana o de ye ka fo imtinanullahi ala hadhihi al umma bi raf'i al asar allati hamalaha ala man qablana kafo ira kafo ala ye neme min ke ni manton ye Allah subhanahu wa ta'ala ye doni min da ma folo kun amoda anku parce que mu'minun ka rabbana wala tahmil alaina isran kama hamalta wala allazina min qablina ala ko akontoke akotuni kafo mamunun kumbe awnya ala kun kelendo kolu bla kola ko munun namo o ke awna mu'minun ka rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih ikana alla doni fena feminante sakro bani israila kaw nabillahi musa kam mo o kelenga jo bato no ye durani yafa ɲinintola ala fɛ o ko ala ye dibi de don u ni ɲɔgɔn cɛ k'u yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn faga muru bɛ bɛɛ bolo tama bɛ bɛɛ bolo dibi dɔ bɛ don aw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ si tɛ mɔgɔ la ni ni fa bɛnna i b'a tura la ni ni ba bɛnna i b'a tura la ni ni balimakɛ bɛnna i b'a tura la ni ni mɔgɔ fɛn fɛn bɛnna i b'a faga u bɛ ɲɔgɔn faga de o de filɛ tubi ye dɛ pour que ala ka se ka yafa u ma f'u ka ɲɔgɔn faga de u selen yɔrɔ la fagali juguyalen de sa nabilahi musa ye dama kasi kɛ ka taa ala ma ala ka yafa u ma k'u mago to fagali sɔrɔla ka jɔ mais diɲɛ jurumu jumɛn de bɛ yen ne anw t'a kɛ nka ala ye min ɲini an fɛ dɔrɔn an ka tubi ka segin ka na ala ma ni tubira ka segin ka na ala ma a ko hali n'a bɛ dugukolo cɛncɛn hakɛ de bɔ wali hali n'a b'a ta dugumakolo la ka taa bila sankolo la ni seginna ka na ale ala ma a bɛ yafa ale ala mago t'a la nin kɛra alakiramanto de ye an ye fɛnba sɔrɔ dɛ ala hinɛra an na hinɛw la
mais ni hineba nunu be sababu ye sahabaw de ni hineba nunu be sababu ala ya ke joni ala ka sahabaw radiyallahu ta'ala anhum bonina tuguni nafatan tan worona be yira ka fo akakan adamaden ka ala diri kada ka ni ala ban bla ko la ante se ka ke chugula ibe ala dili akai ya fa ima ko min ni yesu nyali ke ni mase ka ke chugula ala be ya fa ima o de ye kana wa afu anna kuma sabade be ni ayen konnala al afu wal maghfira wa rahma nu sabanana koro kerengerenen de be bela jelena minni shite kelenye mundela uko afu oye muye anye yafa deli ala fe ala yafa ma iyambla ko mununa angu ke namu ke akachugula oye afu ye waghfir lana ala anye jurmu mununke ika yafa ma ola kadaka ni alama yafa ima jurmuna na dadara nyogon ka yafate ka kama allaba na bi ni dusukun mine ka datu ite kana ere tuguni be boslame ere la allaba na be karanu ye ina fo kera kafiri jugubaw tay chugumna na kara sabu la hara nolu te Allah subhanahu wa ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun ala datuguli ke udusukuna datuguli la fem minu kumboko bara jugu ke donc jurumu yafali nafa bilibili bari bala kada ka antange ni jurumu be ka yafa jon du sukun abe ka nyinamaya abe heresoro bon warhamna yafa ma jurumu kelen temenewna sisan fin joli sorola العفو والتجاوز عن تقصيرنا ala yafa ma oye ka yafa an bilala ko mununa kanga ke namase ka ka ke chola waghfir lana ala ikan jurumu yafa iku sutura oye jurumu kelen temeno sisa muntora ikanyana mayato warhamna ala ikahinana ikanga nyana mayato ikan garanti ikan kisi cheneluma ikan kisi jurumu koma ikan kisi halakilma koma ikanga nyana mayato lambulo olla don jalaw ko ni ma mi ya ka ɲɛnamaya tɔ ɲɛ k'o kɛ baara ɲuman kɛli ye fɛn min tɛmɛna i ka ɲɛnamaya kɔrɔlen na ala bɛ yafa o ma nka e m'a kɛ ka ɲɛ ka kɔrɔ halisa e kɔrɔla e bɛ ka si minɛ k'a fin e bɛ k'i yɛrɛ karavate e bɛ ka rouge à lèvres k'i yɛrɛ la i musokɔrɔbatɔ si bɛ jara pa i cɛkɔrɔbatɔ si bɛ jara pa npogotigininw e ko k'olu bɛ tulonkɛ la ko halisa k'olu tɛ se diɲɛ k'olu tɛ se vie la e cɛkɔrɔbatɔ e bɛ k'i karavate siw i b'a fin i bɛ parfum k'i yɛrɛ la i bɛ girin i n'a fɔ denmisɛnnin funankɛninw bɛ girin cogo min ni saya ye sɔrɔ nin i bɛ taa min i bɛ taa min o de la ɲɛnamaya tɔ la min tora ni nimisara k'o dilan ka ɲɛ minnu tɛmɛna ala bɛ yafa awɔ n'i ye tɔ kɔni dilan ni sera san 40 ka ban kabini o yɔrɔ la e kan ka fɛɛrɛ minɛ e ma fɛn min kɛ kabini san 1 ka na bila san 40 na e bɛna o kɛ tuguni wa o ye nimisa modèle jumɛn ye ka nimisa diɲɛ nɔfɛ o tɛ ka nimisa sɛtanɛ nɔfɛ wallahi ni sɛtanɛ y'i sɔrɔ o la a tɛ hinɛ i la a bɛ karafe don i da n'a y'i bolili daminɛ i tɛ jɔ fo kaburu a tɛ hinɛ i la dɛ e kan ka tuubi wagati min k'i yɛrɛ di ala ma ne nan'i yɛrɛ jɔ k'i kɛ sokɛ fari ye ka karafe don i da la sɛtanɛ ka yɛlɛ i kan wallahi a tɛ hinɛ i la izan o la warhamna o ye Allah subhanahu wa ta'ala ka adamaden ka ɲɛnamaya tɔ minɛ k'a labɛn a ye anta maulana e de y'an tigi Allah subhanahu wa ta'ala an ka kow ɲɛnabɔbaga an ka kow dilanbaga o ye ala de ye dɛ Allahu waliyul lazina amanu yukhrijuhum min az-zulumati ila an-nur mu'minun olu ka kow dilanbaga ye ala de ye k'i ka ko to ala bolo a bɛ tiɲɛ wa a tɛ tiɲɛ dɛ maa fɛnɛ tɛ se k'a tiɲɛ a bolo إذن أقول وانصرنا على القوم الكافرين أنتجي على فانصرنا على القوم الكافرين كان دم كافروكا كان دم كافروكا إني فنفلاي فنفلا الحجة أنقد دلوجو كافروكا كافو كوبك كافريا من كإسلاميات ديتشي بالكتاب والسنة
kuranɛ ye min fɔ o filɛ nin ye hadisa ye min fɔ o filɛ nin ye n'o m'u fɛrɛ minɛ an bɛ bamuru ta ka kɛlɛ kɛ o de la jihadu ko in a man di mɔgɔw ye u b'a fɔ ko terroriste an kan tɛ maaw bɛ ka min fɔ dɛ nka kuma tɛ yɛlɛma dɛ abadan maaw bɛ cogoba ɲagamini minnu na an ni o cɛ ka jan diinɛ jihadu talen don diinɛ défense ni silamɛw défense de kama ila yawmil qiyama fo ka taa diɲɛ wuli o tɛ datugu nabila isa bɛna diɲɛ laban na ka fara mahadi kan ala bɛ mahadi labɛn su kelen k'a labɛn k'a labɔ su kelen a b'a ka ko bɛɛ ban nabila isa bɛna fara kan alayhi salam o bɛ kɛlɛ kɛ dugukolo kɔ kan fo ka taa se a bɛ masihu dajjal faga ka dugukolo minɛ tɔɲɔli bɛ fan o fan na ka tɔɲɔli bɛ ci ka bɔ a kan ka lew faga ka église kuraw ka kari ka fɛn bɛɛ lajɛlen ka diinɛ tiɲɛ minɛ k'a jɔ nin ye hadisaw ye alakira ye minnu fɔ sallallahu alaihi wasallam a diinɛ mana kɛ cogo o cogo dɔ b'a yɛlɛma k'a k'a ka hakilina ye ko n'i ye kuma fɔ mɔgɔ i jugu o tɛ se k'i ka kuma ye k'a fɔ k'a bɛ ɲɛ abada ka d'a kan o tɛ se k'i ka kuma bila hali n'i kɛra miseli de ye ale bɛ nkalon yɔrɔ sɔrɔ i la donc maa min bɛ fɛ k'i ka kuma latiɲɛ i k'i ka kuma latiɲɛ o tɛ ko gɛlɛn ye koyi a tigilamɔgɔ b'a latiɲɛ n'aw bɛ su la a b'a fɔ ko ayi ko ɲɛ t'a la kosɛbɛ an bɛ tile la izan o la an ka kuma bɛ yɔrɔ min na o ye ka silamɛya ye jihadu min yamaruya o tɛ kɛ ni saritiw tɛ o bɛ kɛ ni saritiw de ye o saritiw silamɛya de bɛ o sariti ninnu bila maa tɛ se ka wuli i yɛrɛ ma k'a fɔ k'i bɛ taa yɔrɔ la yɔrɔ minnu ye silamɛmɔgɔw ye k'a fɔ k'e bɛ taa olu faga k'e b'olu don diinɛ la alakira sallallahu alaihi wasallam a yɛrɛ tun bɛ min yɛrɛ kɛ n'a taara yanni a ka bi dugu o dugu k'a b'i sigi fɔlɔ a bɛ tile 3 ɲɔgɔnna kɛ a b'i jɔ fɔlɔ n'a ma seli wele kan mɛn a yɔrɔ la a b'u wele tile 3 ka na ala ma ka diinɛ ɲɛf'u ye mɛ n'a ye seli wele kan mɛn dɔrɔn a b'a fɔ sahabaw ma an ka taa ninnu ye silamɛ ye seli bɛ wele yɔrɔ min na e bɛ na e b'a fɔ k'e b'olu don diinɛ la diinɛ jumɛn seli bɛ wele yɔrɔ min na maa minnu bɛ seli e b'a fɔ k'e b'olu don diinɛ la k'olu tɛ diinɛ la e bɛ diinɛ jumɛn yir'u la la kow tɛ o kɛcogoya la alakira sallallahu alaihi wasallam a b'u wele tile 3 n'u ma sɔn ma a b'a fɔ k'u ka lɛnpo sara nin bɛɛ la a tɛ bin u kan dɛ n'a ma seli wele kan mɛn a b'u wele ni u ma sɔn weleli ma n'u ko k'u bɛ to u ka diinɛ kan a b'a fɔ problème t'a la sisan aw bɛ lɛnpo sara silamɛw ye n'u banna nin bɛɛ ma de sisan u bɛ jigin u kan et puis n'u jiginn'u kan fɛnɛ u b'a fɔ alakira bɛ kangari da u sallallahu alaihi wasallam muso tɛ faga denmisɛnnin tɛ faga cɛkɔrɔba sijɛ tɛ faga musokɔrɔba sijɛ tɛ faga ninnu bɛɛ bɛ to yen fo minnu fanga b'u la n'u bɛ kan kɛlɛ musokɔrɔba jumɛn bɛ faga ani sijɛ jumɛn bɛ faga ni denmisɛnnin jumɛn bɛ faga n'a y'a sɔrɔ denmisɛnnin min bɛ ka plan di kafiriw ma pour que ka silamɛw faga o kɛra musokɔrɔba ye o kɛra denmisɛnnin ye o kɛra cɛkɔrɔba ye o farala juguw kan bon silamɛya tilennen de don ni min m'a ɲɛɲini i b'a ɲagami k'a tiɲɛ k'a don maaw hakili la k'a kɛ kojugu ye k'a sɔrɔ o tɛ kabini fɔlɔ olu ma se ka defo bɔ diinɛ in na bi kafiriw tɛ se dɛ ala ka faamuya d'an ma subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin